Si nanay. Nanay. Sa mga ilaw. Ay, dito. Buksan niyo na yung ilaw kaya. Ayan. Yan. Nay. Hi, sino to? Hi, kuya. Michael, dali. Nay. Hello. Papunta na ako na sa tindahan. Wala kasi tao doon eh. Ayan. Okay. Michael, dali, sabi mo, hi, tita. Dali, hi. Stand up. Stand up. Hi. Ay, Michael, pwede mo yung sunglass mo. Dito ka, Michael. Dali, sit down. Sit down properly. Sit down properly, Michael. Sit down properly. Ay, don't touch that. Very bad. Don't touch that, Michael. Sit down. Sit down. Very good. Ay, ang galing talaga. No, sit down on the sofa. There. Michael, there. Sit down, sit down, sit down. Sit down. Galit, magalit ka doon. Dali. Michael. Punta ka doon, galit ka kay Tita Goss, galit. Bugbog, Tita Goss. Bugbog. Ala. Ay, Michael, electric pa, no? Galopin na electric fan. Galit ka kay galit. Michael. Michael Lewis! Michael! Dito ka! Maki! Halika na, doon na tayo sa loob. Ready na yan. Kel! Teka lang, last na lang. Lagyan mo kasi ng... Ikaw, Ate Girls. Hi! Dito na, pupunta na ako doon. Video. Sanjay Bonda. Galit! Galit na ako, galit yan. Kaya buksan mo electric fan, bilis. Buksan mo kaya init. Kaya buksan mo. Kaya ayun o. Anong na-stop ko na to? Yan. Nakikita mo, open mo. Talino!